नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुचे। 26 फेब्रुआरी एही वर्षर प्रथम पूजा अर्थात महाशिवरात्रि। एही वर्षर प्रथम पूजाटी आमे समस्ते आरंभ करिबा देवदेव महादेवंकर पूजारू। या पूर्वरु माँ बीणापाणी विद्यादात्रींकर पूजा भी सरी सारिछि। एबे दर्शक बंधु प्रत्येक शिव भक्त अपेक्षा करिथंती एही राति को। कुहा जाए वर्षकर पाप रातिरे अर्थात एही जागर दिन रातिरे गोटाए दीप जालिबा द्वारा सेही पाप समाप्त हो जाए। दर्शक बंधु एही जागर दिन जदि आपण माने मंदिर न जाई पारुचंती घरे पार्थिव शिवलिंग निर्माण करी आपण माने अति विधि मुताबक सरल भावरे पूजा करि परिबे। मंदिर न जाई पारिबी घरे पार्थिव शिवलिंग कले पूजा कले भी आपण सेतिकी भी पुण्य फल प्राप्त करि परिबे। समस्तंक पक्षे धाड़ी रे छिड़ा होई करी पूजा करिबा सही दिन संभव न ही पारे, कारण छुआटी रहिथिबो काहा घरे वयस्क लोक भी थिबे, से केमिति एही पूजा करि परिबो। जदि आपण माने पार्थिव शिवलिंग निज हाथ रे निर्माण करी पूजा करिवे एहा आपण को 100 गुणा पुण्य फल प्राप्त करि परिबो। एबे दर्शक बंधु शिवरात्रि दिन 12टी बरकोली चढ़ाइबार नियम कोन आपण माने आगरु एही कथा जानिचंती कि नाही? आज्ञा जेते दूर मु जानिची एही कथाटी मु मध्ये प्रथम थर पई सुनिली। एही 12टी बरकोली काहेकि चढ़ा जाए, कोन नियम रहिची? जदि आपण माने बहुत रोग रे पडुचंती, जदि आपण मानकु डर लागुची, बारंबार जानवाहन दुर्घटना आपणक घरे होउची, जदि बारंबार आपणक घर को मेडिसिन आसुची ही आसुची, तेबे एही सब उपाय आपणक पई 12टी बरकोली 12टी समस्या निवारण करिवो। ये संपर्क रे मु आग को वीडियो रे बताइबी। वीडियो रे शेष पर्यंत मो सह जोड़ी रुहंतु, कारण एही सुजोग आपण को गोटे वर्ष ही अपेक्षा करबा पे पड़िबो। तापरे जे आउ गोटे शिवरात्रि रे आपण माने एही उपाय करि परिबे। तेनु एही सुजोग को एही शिवरात्रि रे काहे के करिवे नाही। परे जेते बेले एही वीडियो देखिबे हुए तो आपण को अफसोस आसीबो जे काहे के आपण एही उपायटी करि परिले नाही। प्रथमे मु आपण मानकु कहिबे जे काहे के बरकोली चढ़ा जाए। एही बरकोली चढ़ाइबार काहे के नियम रहिछि? बरकोली चढ़ाइबा द्वारा शिवलिंग रे शिवरात्रि दिन कोन हुए ता आगुरु मु आपण मानकु अनुरोध करूची जे जदि ए पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती निहाती सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी वीडियो को गोटे लाइक टी करि दियंतु एवं कमेंट सेक्शन रे जदि आपण माने भी देवदेव महादेव को मानुचंती हर हर महादेव निश्चय लेखंतु। दर्शक बंधु आपण माने एही शिवरात्रि दिन देवदेव महादेवंक पई बहुत किछि आयोजन करिथिबे, जेमिति कि जागर जालिबा, देवदेव महादेवंक पई श्वेत अरख फूलर हार, बेलपत्र, अक्षत देवदेव महादेवंक पई एही सीजन रे जे कि केतकी फूल, पलास फूल ए सब आपण माने एकाठी निश्चय करिथिबे। धळा मंदार, धळा दुदुरा फूल ए सब को एकाठी करी आपण माने पूजा पई निश्चय आडंबरर सहकारी लागिथिबे। तेबे चालंतु जानिबा 12टी बरकोलीर विशेष महत्व एवं वीडियोर शेषरे गोटे छोटिया उपायटी शिवरात्रि दिन करिबी। आपण जदि बेलपत्रर एही छोटिया उपायटी करिदेबे तेबे आपणकर सब मनस्कामना पूर्ण हबो। वीडियोर शेष पर्यंत मो सह जोड़ी रुहंतु। प्रथम बरकोली आपण माने चढ़ाइबे शिवरात्रिर दिन सारा भितरे जे कोनोसी भी दिन रे आपण माने शिवलिंग रे एहाकू चढ़ाई पारिबे, नचेत घरे जो पार्थिव शिवलिंग निर्माण करिबे सेथिरे भी आपण माने चढ़ाई पारिबे। प्रथम बरकोली चढ़ाइबा द्वारा घरे धन संपत्तिर वृद्धि होइथाय। द्वितीय बरकोली शिवलिंग रे चढ़ाइबा द्वारा घरे अकाल मृत्यु होई न थाए। तृतीय बरकोली चढ़ाइबा द्वारा घरे कोनोसी बड़ रोग आसी न थाए। चतुर्थ बरकोली चढ़ाइबा द्वारा घरे वंश वृद्धि होइथाय। जदि बहुत समय महिला मानकर गर्भरे कोनोसी प्रॉब्लम रहुची तेबे छुआ संतान जनित समस्या जदि लागि रहुची चतुर्थ बरकोली चढ़ाइबा द्वारा एहा दूर होइथाय। पंचम बरकोली चढ़ाइबा द्वारा अटकी जाइथिबा कार्य आपणकर सफल होई जाए। षष्ठ बरकोली चढ़ाइबा द्वारा आपणकर जेउ काम हेउ नाही, आपणकु जदि सफलता मिलु नाही ताहा आमको सफलता आड़कू अग्रसर कराई थाए। सप्तम बरकोली चढ़ाइबा द्वारा
ସପ୍ତମ ବରକୋଳି ଘରକୁ କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ନେଇ ଆସିଥାଏ। ଅଷ୍ଟମ ବରକୋଳି ଆମ ଘରକୁ ବୈଭବ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ନବମ ବରକୋଳି ଚଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଏକାଦଶୀର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଦଶମ ବରକୋଳି ଚଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଆମ ଘରକୁ ସମ୍ପଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ। କୁବେର ସମାନ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ଆମ ଘରକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏକାଦଶ ବରକୋଳି ଚଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ 12 ନମ୍ବର ବରକୋଳି ଚଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ନାରୀକୁ ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି 12ଟି ବରକୋଳି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଚଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ନିଜ ଯେତିକି କହିଲି ସେତିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହି କରି, ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମ ବରକୋଳିଟି ମୋ ସନ୍ତାନର ଉନ୍ନତି ହଉ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଏମିତି, ତୃତୀୟଟି ଏମିତି, ଏମିତି କରି 12ଟା ବରକୋଳି ଆପଣମାନେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ନିଜର ଅଭିଳାଷା ଜଣାଇ ଚଢ଼ାଇବେ। 12 ମାସରେ 12ଟି ଶିବରାତ୍ରି ଆସୁଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 12ଟି ମାସିକ ଶିବରାତ୍ରି ଆସେ ଏବଂ ଏହି ଯୋଉ ଶିବରାତ୍ରିଟି ପଡୁଛି ଏହାକୁ ମହାଶିବରାତ୍ରି କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ମାଘ ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଶେଷ ଶିବରାତ୍ରି ଥାଏ 12 ନମ୍ବର ଶିବରାତ୍ରି, ପୁଣି 1 ନମ୍ବର ଶିବରାତ୍ରି ଆସିଥାଏ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସରେ, ଯାହାକି 26 ତାରିଖରେ ପଡୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଗୋଟେ ଶିବରାତ୍ରି ଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଶିବରାତ୍ରିଟି ଏପରି ପଡୁଅଛି ଯେ ଶିବରାତ୍ରି ଠିକ ପୂର୍ବ ଦିନ ପ୍ରଦୋଷ ପଡୁଛି ଏବଂ ତା ପରଦିନ ପଡୁଛି ମହାଶିବରାତ୍ରି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଗର ନିଜ ଘରେ ରହିବେ, ପାର୍ଥିବ ଶିବଲିଙ୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବିଶେଷ ଉପାୟଟି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି ଶିବଲିଙ୍ଗ ସାମ୍ନାରେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। କୁହାଯାଏ, ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ଶିବ ଏବଂ ଶକ୍ତିଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଏବଂ ଆଉ କେଉଁଠାରେ ବି ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ଏହି ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲେ, ଶିବଲିଙ୍ଗ ଫୁଟି ବାହାରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ କରି। ଏବଂ ଆଉ କୋଉଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଯେ ଏହି ଦିନ ହରି ଏବଂ ହରଙ୍କର ମିଳନ ହୋଇଥିଲା, ଭେଟ ହୋଇଥିଲା, ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରାଣର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅନୁସାରେ ଏହି ଦିନ ଏତେ ପବିତ୍ର। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଦିନକୁ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ହାତଛଡ଼ା କରିବେ? ଆପଣମାନେ 12ଟି ବରକୋଳି ନିଜର ଅଭିଳାଷା ନିମନ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଉପାୟଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ମନସ୍କାମନା ଅଛି, ପୂରଣ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଥରୁଟିଏ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କିଛି ବେଲପତ୍ର ଆଣନ୍ତୁ, ଅଖଣ୍ଡିତ ବେଲପତ୍ର, ପଛପଟର ନାଡ଼କୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ବେଲପତ୍ର ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଜମା ବି ତୋଳିବେ ନାହିଁ, ଶିବରାତ୍ରିର ପୂର୍ବ ଦିନ ତୋଳିବେ। ଏହାକୁ ଧୋଇଦେବେ। ସେଦିନ ଲାଲ ଚନ୍ଦନରେ କିମ୍ବା ଶ୍ଵେତ ଚନ୍ଦନରେ ଆପଣମାନେ ରାମ ରାମ ଲେଖିବେ। ଏହାକୁ ଲେଖିକରି ଗୋଟିଏ ହାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଯେମିତି ସେହି ନାଡ଼କୁ ବାସ୍ କେବଳ ବାନ୍ଧି କରି 11ଟି ହାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ କିମ୍ବା 108ର ଗୋଟିଏ ମାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ, 11ଟି କିମ୍ବା 21ଟି ର ମାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ସେହି ବେଲପତ୍ରରେ ରାମ ରାମ ଲେଖାଯାଇଥିବ। ଏହାକୁ ଲେଖିକରି ଠିକ ରାତି 12ଟା ବେଳେ କିମ୍ବା ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ମହାଶିବରାତ୍ରିର ଯେକୌଣସି ବି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି ଚଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୋଇଥାଏ ନା, ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାମଙ୍କର ବାସ ଅଛି। ଯେଉଁ ବି ଭକ୍ତ, ଯେଉଁ ବି ସେବକ ଏହି ଦିନ ରାମଙ୍କୁ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ରାମ ବୋଲି ଲେଖେ କିମ୍ବା ରାମ ନାମଟି ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଭେଟ କରାଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ଜିନିଷଟି ଚଢ଼ାଇବେ ସେହି ସମୟରେ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ବା ଅଭିଳାଷକୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। କୁହାଯାଏ, ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ତାର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଜିନିଷଟି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ାଇବେ। ଏହାକୁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ପ୍ରଣାଳୀଟି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଘିଅର ଦୀପଟିଏ ବେଲପତ୍ର ଗଛ ପାଖରେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ ସବୁକୁ। କାରଣ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହିଁ ଆସିଥାଏ ଯେ କି ପବିତ୍ର ଦିନ ଆସିଥାଏ। ଏମିତି ସୁଯୋଗ ହୁଏତ ବାରମ୍ବାର ଆମ ଜୀବନରେ ନ ଆସିପାରେ। ଆର ବର୍ଷର କଥା, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତା ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟି କାହିଁକି କରିବେନି? ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।
ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶିବରାତ୍ରି ଜାଗର ରହୁଛନ୍ତି, ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି, ପରନିନ୍ଦା, ପରଚର୍ଚ୍ଚା, ରାଗ, ଦ୍ୱେଷ, ଅନ୍ୟକୁ ନୀଚ ଦେଖାଇବା, ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା, ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା, ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା। ଯେତେ ବି ଅର୍ଜିବେ ନା କେବେ ପେଟ ବି ପୁରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁନି, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ସବୁ ସହିବେ, ଅନ୍ୟାୟ ସହିବେ ନାହିଁ। ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ଠା ନିଅନ୍ତୁ, ବଡ଼ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ସେଦିନ ପରନିନ୍ଦା, ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ ନାହିଁ, ରାଗିବେ ନାହିଁ, ମିଛ କହିବେ ନାହିଁ, ଦ୍ୱେଷ କରିବେ ନାହିଁ।